देखिए माशाल्लाह मौलाना अब्बास सिद्दीकी साहब तशरीफ ला चुके हैं। धीमी आवाज से मौलाना स्टेज पे आ चुके हैं। तमाम अपने अपनी जगह पे बैठ जाओ। हमारा निजे निजे जगह बसे जान, बैठ जाओ। तमाम हजरात अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। আপনারা নিজের নিজের জায়গায় বসুন দয়া করে। হুজুর আছেন এখন রাত 12টা পর্যন্ত আছেন, আপনারা ব্যস্ত হওয়ার কিছু নাই। অনেক সুযোগ পাবেন, অনেক সেলফি নেওয়ার পাবেন।